Okay. So next week is our lab report test. Okay, next week is week 12. Okay. So masa sesi praktikal tu kita ada lab report test lah. Semua pelajar datang serentak, ya. Satu meja hanya 4 orang pelajar sahaja. Okay, semua datang serentak dan saya harap semua hadir lah. Jangan yang tidak hadir. Yang tidak hadir minta beritahu saya turut segera. Okay. Dan tempoh menjawab lab report test hanya 1 jam sahaja, bukan 2 jam. Bukan 2 jam. Sekejap, saya tengok. Hanya 1 jam sahaja. Okay, kalau you lewat dalam 10 minit pertama, kami tolak 1 markah. Kalau lewat lagi, melangkaui 10 minit lagi, kami tolak lagi 1 markah. So, total kami akan tolak 2 markah untuk yang sangat lewat. Okay, total 2 markah. So, kami ada skema jawapan dan kami akan bekalkan semua mana ada. Kami akan bekalkan kertas soalan, itu muka depan, student declaration, kertas graf, kertas jawapan. Kami bekalkan semua. Tapi kamu jangan conteng kertas soalan. Okay? Kertas soalan jangan conteng sebab kertas soalan ini akan diguna semula oleh kelas lain. Okay? Kertas soalan ini perlu dipulangkan. Okay? Kamu hanya menjawab di kertas jawapan saja. Kertas jawapan, tetapi kertas soalan jangan conteng apa-apa. Okey, itu saja. Sekarang saya nak terangkan tentang rubrik lah. Skema jawab rubrik dia. Macam mana dapatkan markah penuh. Okey. So, so di dalam Telegram, actually saya ada bekalkan. Saya ada bekalkan sudah. Mana dia? Saya ada bagi. Mana sudah Ada tak? You see? Saya ada bagi contoh lab report terbaik. So you refer lah yang contoh ini. And then kami ada bagi lab report test format. Okay, lab report test format ini lebih ringkas. Okay, sebab dia item yang kami akan uji dekat lab report test. Dan kami ada bagi juga lab report writing format yang lebih full. Saya harap you refer dua-dua ini jugalah, ya, supaya tulis lab report yang format yang lengkap. Okay. So yang lab report full writing format itu dia lebih terperinci lah untuk menerangkan. Kalau yang lab report test format ini dia lebih ringkas, ya. Mungkin ada certain thing yang tak begitu detail, tetapi yang detail punya ada di full lab report writing format. Okay. So, saya akan brief sikit tentang lab report test format ini. Okay. Ini yang full writing punya lebih detail lah, lebih detail. Kalau you ada bagi semua ini, mesti dapat full mark. Lab report test format, dia totalnya ada 40 markah. 40 markah, kami nanti akan convert kepada 15 markah untuk dikira dalam PNGK kamu. Okay, PNGK. So, please secure all the 40 marks. 40 marks. So, kalau you menjawab lebih daripada 1 jam, ya, kalau kamu jawab lebih daripada 1 jam, kami akan tolak maksimum 2 markah lah, maksimum 2 markah, jadi 38 markah saja. So saya harap you janganlah, harap you boleh siap dalam masa 1 jam, ya, 1 jam, bukan 2 jam, 1 jam. Okay. So apa yang perlu ada dekat lab report format ini, lab report test. So kami perlu you ada title. So sambil saya terangkan tentang rubrik ini, sambil kita tanda, ya, contoh lab report yang terbaik ini daripada Cik Adriana Pujinya dari F14, ya. So saya ambil contoh ini sebab saya tengok tulisan pun cantik, ya. Hati saya pun sejuk tengok, ya. So apa-apa yang ada apa-apa yang diminta pun adalah. So baguslah, ya. So contoh yang bagus untuk dirujuk. So saya sambil rujuk format ini sambil saya tanda, ya. So perlu ada first thing, saya nak ada title. Ada title. Not required what? Theory tak payah tulis. Plus
Jangan tulis teori, jangan, you ingat masa menjawab hanya 1 jam saja, 1 jam saja. So tak ada masa untuk you salin teori, tak ada masa you salin apparatus, tak ada masa untuk you tulis prosedur. Saya harap you jangan bazir masa untuk tulis 3 benda ni. Kalau you bazir masa tulis 3 benda ni, you lewat 1 jam menjawab, tolak 2 markah maksimum. Faham tak kelas? Faham? Faham, Ustaz. Kalau faham bagi satu like So jangan bazir masa tulis teori, apparatus, procedure. Ikut saja lab report test format ini. Apa item yang diminta, ikut ini saja. Kalau you bagi semua ini, guarantee dapat 40 marks dalam selesai jawab dalam 1 jam saja. Okay? So don't waste your time writing theory, apparatus, procedure. You only have 1 hour. 1 hour ni. So item, first thing I want to have the title. Okay, so saya akan tanda ikut title, ikut item ini, tengok Adriana dapat markah berapa ya. So title, okay, so ada title kan. So bagus, ada title lah. Salin saja. Lepas tu objektif, objektif ada, okay, bagus ya. Teori tak apalah ya, tak payah. Teori tak payah. So straight away go to data tabulation, means your table. Means your table terus. Observation terus. Tak payah teori, apparatus, procedure. So ini teori ini tak payah. Tak payah ya, tak payah. So saya terus pergi ke data tabulation, ini dia. Okay. So copy and complete table lah. So your table must be complete. Correct table with units. Mesti ada unit. Mesti ada unit. So ada unit tak? Ada. So dia ada unit cm. Mesti unit yang betul lah. Okay. Kalau ini cm. Lepas tu ini r square sebenarnya. Ini r square. Bukan r. So it's r square. Bukan r2 is r square. Kita square kan. So bila r square dia cm square bukan cm, dia cm square. Bagus ya, unit betul. Cm square. Okay. So unit okay. Lepas tu record the uncertainty of apparatus used correctly. So uncertainty mesti betul. Betul tak uncertainty dia? Kalau kita guna meter rule, so 1 decimal place. This is just like your practical test lah kan. Ini jadual macam practical test kamu. So you ikut saja practical test kamu. So 1 decimal place, correct. Jangan 2 decimal place only 1 decimal place. Also correct ya. Also correct. So 1 decimal place, and then consistent decimal point. Consistent decimal point and also must follow the sensitivity, follow the uncertainty. Consistent. So semua consistent tak? Ya, 1 decimal place semua. 1 decimal place. Semua. So remember all these because your sensitivity is 1 decimal place. So ini semua mesti 1 decimal place. 1 decimal place. Sekejap lah, saya kena tukar jap. Okay, nanti better. Ini semua terlampau pula. Sekejap okay, should be better. So ini mesti 1 decimal place. Ini 1 decimal place juga. 1 decimal place. Semua follow 1 decimal place lah. 1 decimal place. Average ini you boleh either 1 decimal place or boleh 2 decimal place. Saya bagi kelonggaran lah. For average boleh tambah lagi 1 decimal place. Okay. So 1 or 2 lah. Okay, this one r square ini mesti 2 decimal place. Saya nak kamu semua 2 decimal place. Okay, kelas? Saya nak kamu consistent lah. 1 decimal. Ini 1 or 2 decimal. Consistent lah. Kalau 2 decimal, semua 2 decimal. Ini pun kalau 2 decimal, semua 2 decimal. Okay? Dan please letak dalam inilah exponent letak di atas, exponent 3 letak di atas. Okay. So nampaknya semua okay. Dia dapat markah full. Dapat semua okay, consistent semua. So dapat markah full.
Alright. Lepas tu perlu ada dalam maksud calculation. Calculation mesti ada centroid. Centroid must be calculated. Show calculation. Show calculation for centroid. Centroid ada tak calculation? Ada. Centroid calculation ada plus bahagi 6. H pun ada plus bahagi 6. So ada calculation for centroid. Bagus? Okay? So okay, sudahlah, ada centroid. Kalau okay lah, ada centroid. Okay, then what else? Gradient is correctly calculated with unit. Okay, and also required value with unit. Okay, ini gradient dan required value ialah inilah gradient dan required value. Okay, ini nanti saya tengok. Okay, tolong silentkan semua ya. Ada soalan? Tiada ya? Kalau ada soalan, angkat tangan lah. Lepas tu saya, okay, then you cakap saja ya. Okay. Baik. Okay, so sila tengok the next thing, okay, gradient dan required value nanti kita tengok. LSM tu tak perlulah ya. Saya pun tak pernah ajar LSM ni. So nantilah, okay. So gradient dan required value perlu ada. Nanti lepas saya explain tentang graph, baru kita pergi ke gradient and required value ya. So baik. So kita tengok graph dulu. Okay, graph must have title. Graph must have title. Okay. So do you have title? Graph must have title. Kita pergi tengok graph dulu. Graph have title. Good. Got title. H against R square. Okay. Title ada. And then correct axis with label and units. Do you have correct axis with label? Mesti ada label dan unit. So correct axis H, because H against R square. So H this Y, R square dx. So H correct label and unit. Mesti ada H dengan unit sekali. Mesti ada tulis unit. Okay. And then follow lah, kalau H centimeter, this one also H centimeter. Follow the measuring unit. Remember, as I told you before, in the table, in the graph, you all can maintain cm, maintain cm. But during your gradient, calculation of your gradient and your calculated value, like calculated value, like what value? G value, calculated value G. All this you convert to meter lah, meter in SI unit. Understand, class? Understand? In the graph you still can maintain, in the graph you can still maintain cm. Graph maintain cm, no need to convert. Only during gradient and calculated value G, that one you convert to SI unit. Okay. Alright. So this student shows correct axis with label and unit. So got label and unit. So okay lah, good. And then the R square also label and unit. Also the exponent need to write class. Exponent, kalau you punya table kan ada exponent. You punya table ada exponent 3. So you punya axis itu pun kena ada exponent lah. Jangan terlupa exponent tu. Okay, good. So you got already the correct axis with label and unit. So dah betul. Okay, then suitable scale and size plot at least. Suitable scale. Okay, tengok suitable scale dulu. Suitable scale, yes, scale dia 5, 10, 15 boleh. 5, 0.5, 1, 1.5 boleh. Ini panggil suitable scale lah. Maksudnya you boleh buat 0, 1, 2, 3, you boleh buat 0, 2, 4, 6, you boleh buat 0, 5, 10, 15, you boleh buat 0, 4, 8, 12 boleh. Tetapi yang unsuitable scale is like 0,
3, 6, 9, 0, 7, 14, 21. Ini unsuitable scale lah. Understand class? Yang tak boleh, ya. I don't want you to have unsuitable scale, ya. 0, 3, 6 tak boleh, ya. Kalau macam ini suitable scale lah, boleh, ya. Okay, suitable scale, okay. Size plotted at least 60% of graph paper. So must be more than 60% lah. You punya graph jangan kecil-kecil ah. Graph you jangan maksudnya you punya graph jangan kecil. Ini ada more than 60% lah, ya. Jangan you punya graph macam ini. Jangan you punya graph begini sahaja. Less than 50%, tak boleh. Tak boleh ya. Tak boleh begini ya. Like this one, graph okay lah. More than 50% okay lah, ya. Or more than 60% lagi bagus, ya. So jangan graph kecil sangat. Okay. So more than 60% okay. And then plotting, centroid. Jangan lupa centroid. Ramai pelajar lupa plot centroid. Centroid must be plot and all data plot correctly. So centroid kena plot dan semua data kena plot correctly. Biasanya saya akan check data point itu kalau you punya percentage error terlalu besar. Kalau percentage error you terlalu besar, like 50%, 60%, saya akan check you punya data point plot ke betul ke tidak. Biasanya wujud di, kalau you punya percentage error besar means you punya plot salah. Saya akan check lah. Kalau percentage error kecil, saya anggap data plot semua betul lah. Itu cara saya. Okay. So, saya harap kalau you dapat percentage error besar itu, check semula you punya data plot betul ke tidak. You punya centroid data plot betul ke tidak semua itu. Ya. Harap ingat kelas. So, okay, plotting centroid ada centroid. Centroid mesti pangkal dan bulat mesti pangkal dan bulat. And then best fit line through centroid. Best fit line must pass through centroid and as many point as possible and balance point within best fit line. So best fit line. So best fit line itu mesti pass through centroid. Okay, remember best fit line. Okay, best fit line must pass centroid. Centroid mesti lalu. Centroid ini mesti lalu, ya. And then no need pass origin class. No need pass origin. Sebab ada yang tanya, perlu tak pass origin ni? Tidak perlulah. No need pass origin. Hanya pass centroid saja. Okay. And then thirdly is pass as many point possible or take the center line. Understand? Center line means center lah, center antara semua point ini lah, balance lah, balance left and right. Kita panggil balance left and right. So nampaknya dia ada pass centroid, dia ada balance left and right. Boleh kata dia ada pass through as many point as possible. Tapi dia pass through best, dia balance left and right lah. So saya boleh kata dia best fit line lah ini, sebab dia ada pass through centroid, mesti pass through centroid. And as many point as possible and balance line, best fit line. So okay. And then draw triangle for gradient. The triangle for gradient must be more than 50%. Mesti triangle mesti kecil, mesti besar. Jangan you punya triangle begini sahaja. Tak boleh triangle mesti besar macam ini. Triangle mesti besar more than 50%. And then must be dotted line class. Yang triangle ni mesti dotted line. Tapi yang yang graph dia full line lah, full line. This one the triangle use dotted line. Okay class.
So dia dapat markah penuh. Ya, graf ini dapat markah penuh. Semua ada. Okay. Okay, then we go back to the calculation. Calculation. Let's go back to calculation. So gradient is correctly calculated with unit. Unit, I want SI unit lah. Ya, saya harap you bagi SI unit. Gradient you give SI unit. Required value also SI unit. As I said earlier, I want the gradient and calculated value both in SI unit. Okay. So alright. So look at this one. Gradient. This gradient is correctly calculated with unit. Ya, gradient. So ada gradient. Actually dia calculate correctly lah. Ya, dia guna y over x. Lepas tu please write down the unit beside it lah. Tulis unit. Sebab you y versus x kan. Let me write okay, let me. This is y is h against r square. So is cm. Dia adalah cm bahagi cm square. Understand? The unit is cm over cm square. I want you to write beside there. Tulis di situ juga. Maksud saya, kamu tulis sini juga. cm bahagi cm square. Boleh tak, kelas? Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. So write unit. You write a unit cm and cm square, and then tulis unit dia. Exponent. Jangan lupa exponent tu kan. Kan sini ada exponent. Sini ada exponent kan. Exponent 3. So jangan lupa bawa juga ke sini. Exponent letak bawa di sini. Ada yang terlupa ya. Saya harap you jangan terlupalah. Bawa exponent tu. So bahagi dia dapat ini. So but I hope that you convert this to SI unit siap-siap lah. Kalau boleh saya nak gradient ini dalam SI unit, you bagi dalam SI unit. So convert it siap-siap. So berapa rasanya kamu dapat? 7 ini besar sangat ni. So let me okay, 7.99 exponent negative 3. So is per cm lah ya. Dia adalah per cm sebenarnya. Per cm, so dia akan jadi apa? 7.99 exponent negative 3, and then this is a 1 exponent negative 2 meter. You understand, class? Centi is negative 2 kan? Centi is negative 2. Centi is negative 2. Okay, so pindah atas jadi apa? Pindah atas jadi apa? 7.99. Pindah atas jadi negatif positive 2, negative 3 plus 2, negative 1. So this one become per meter already, the unit, yeah? Or you can write as 0.799 per meter. Itulah. Okay? And then so selesai. But okay, so gradient dia sudah correctly calculated with SI unit, sudah. Okay, required value also calculated with correct SI unit. So now next thing is the required value, the G value. So okay, please write down, this formula. Okay, 7. You write down this one. This one actually is H equal to 7 over 10 GT square and then R square actually. Okay, 7 over 10 GT square R square, and then you compare with y equal to mx plus c. Mx plus c. So we can see 7 over 10 GT square is gradient. Okay, so maka dapatlah m equal to 7 over 10 GT square. M equal to 7 over 10 GT square. So sekarang nak cari nilai G. Nak cari nilai G. Gradient tadi sudah dapat. Ini nilai gradient tadi. Okay. So masukkan gradient tu nanti, ya. Masukkan gradient. Yang T square ni, kelas, kan sini ada satu T square kan? T square ini later the T square will be given.
This one later T square ini tak perlu you cari. Nanti kami akan given value. Kami akan bagi satu nilai T square lah. You guna saja. You guna pakai saja T square yang kami bagi itu. Okay. Check your lab manual correctly. Check carefully. T square dia berapa? Nanti masukkan ke sini. Okay. Masukkan T square. Lepas tu masukkan gradient. Gradient kami tadi berapa? Saya harap kalau boleh jangan you punya gradient dah tukar kepada SI unit baru you gantilah. Macam ini. Kalau saya buat sebab you di sini baru you tukar kan dari senti ke meter. Kalau saya nak kamu gradient itu dah siap-siap tukar ke SI unit per meter. So nanti kira nilai G terus sudah dalam meter sudah. Faham tak? Boleh tak? Okay, maksudnya saya akan tulis 7 over G equal to 7 over 10. Kan dia 7 over 10 M. G ialah 7 over 10 MT square kan. M itu saya letak sudah dalam SI unit. SI unit 0.799 per meter sudah. Begitu. Boleh tak? T square yang diberi mungkin nilai inilah 12.80 exponent negative 2 sebab dia T square so dia second square. Dia second square. Ya. T square so dia second square. So lepas tu kira-kira akan terus dapat dalam meter per second square lah. Kan per meter pergi atas meter. So second square di bawah. So dia per second square lah. So jawapannya ialah 6.84 meter per second square. Okay? Remember, I want the gradient dalam SI unit, the G value also in SI unit. Okay, the G value also in SI unit. SI unit per meter, SI unit meter per second square. Then you akan dapat markah penuh, gradient dan required value. Okay? Now, the next thing is the discussion. You have semua adalah discussion. You mesti ada show percentage error, percentage difference between experimental and standard value. Show percentage error. So projectile motion percentage errornya. Remember you kena ada modulus Mesti ada modulus supaya dia jadi positive value. So percentage error tulis di discussion bukan di calculation Percentage error bukan di bahagian calculation. Percentage error tulis di bahagian discussion. Okay, discussion. So percentage error 30%. Try and get less than, because the data we give you, so it should have less than 10%. Okay, data we give you, so the data is accurate. It should be accurate because data itu kamu bukan buat eksperimen. Kamu bukan buat eksperimen. Data itu kami bagi kamu. So sepatutnya you punya percentage error kena kecil. Kalau percentage error you besar, means you punya data plot salah. Faham tak? Data you plot salah. Then you punya plotting itu tidak tepat. So pastikan you punya percentage error kena kecil. You should get less than, maybe you get 8.50%. You should get less than 10% lah. Sebab data itu kami bagi kamu. Ini data bukan dari eksperimen. Faham tak kelas? Give me a thumbs up. Okay. So itulah dia So after you calculate your percentage error, you should comment about your experimental value and standard value and say whether experiment successful or unsuccessful. Sure, you should comment. How you comment class? That's why I want you to refer to the previous lab report format yang full itu, dia ada contoh. How do you comment? How do you comment about experimental and standard value and how to say successful or unsuccessful? How you comment? Ini contoh dia lah. Okay. The experimental value is 363 greater than, kena cakap greater than the theoretical value 340. Kena cakap greater, kena compare. And then is successful because the percentage error is less than 10%. Macam tu cakap. Betul tak yang Adriana tulis? Okay lah, lebih kurang lah. Experimental value of projectile motion is 6.84 while the theoretical value, kalau boleh saya nak you tulis lagi 6.84
which is less than, tulis ya, ada comparison. Saya nak ada satu comparison. Okay, saya nak satu comparison. So less than the theoretical value 9.81. So unsuccessful because above 10%. Okay, but your data is given. So I hope that all of you get successful lah. All of you get successful because it is less than 10%. Cakap macam itu. Okay. So please write some kind of comparison. Okay. Dan juga mesti ada experimental value dan juga theoretical value. Dua-dua nilai ini mesti bagi dalam komen. Okay. Dua-dua nilai ini mesti bagi dalam komen. And then you must have, at least one precaution, 2 sources of error, and 2 suggestions to overcome. Okay. Precaution. Only you have 1 precaution, 2 sources of error, 2 suggestions to overcome. So precaution, I can say lah. Precaution is you avoid parallax error lah. Avoid parallax error. Okay. If the projectile motion on the error, you can say about the friction on sliding track lah. Friction on sliding track. And the next thing is air resistance. Maybe you can say air resistance because of fan not switch off. Fan not switch off. Okay. Please write in full sentence, class. Full sentence. I want more details. Don't just write. Saya tulis cuma frasa saja, tapi I want you to write in full sentence. I want you to write in full sentence, and then and then suggestion to overcome. You think lah how to reduce the friction. You put oil or apply powder or what. Clean the sliding track. Air resistant. You switch off the fan lah. Okay. Itu so dia sudah dapat sudah error and suggestion overcome sudah. Okay. Maka penuh. Lepas tu answer any question in procedure. Class, sometimes I think ada satu soalan yang extra. Okay, got extra question you need to answer in the procedure. Please look up what question dia tanya. Okay. So the next thing in discussion is answer Okay, the next thing is answer question in procedure. So adalah satu soalan. You kena maybe 1 or 2 question lah. Dia akan tanya di procedure. You have to answer. Okay, pay attention lah class. In the discussion, answer the question in procedure. Okay, the last thing is conclusion clearly stated related to objective units. Uncertainty not required lah. Tak payah uncertainty. Ya, just uncertainty maksudnya yang kita buat LSM tu. LSM. Kita tak belajar LSM. So no need uncertainty. Just the experimental value. So that means kan dia perlu cari nilai G kan? Your objective your objective is to find what? Your objective is to find the value of what's your objective? Objective is to find the value of G, isn't it? So your conclusion mesti jawab lah. Conclusion mesti jawab objective. You must give the objective. You must give the G value. For projectile motion. Ini dia. So must give and also give percentage error lah. Give percentage error berapa? Okay? Percentage error berapa? You get. I think okay. So saya rasa lab report ni layak dapat full mark lah. Kalau you jawab macam ini, dapat full mark lah. Itu sajalah kelas. You faham kah? Boleh jawab. Ada satu lab report untuk you refer. Nanti video ni saya akan letak di YouTube. So I hope you tengok balik YouTube inilah. Siapa yang tak ada di sini atau you tak clear line kamu, tak bagus line kamu. So harap you sebelum lab report test minggu depan tengok balik video ini dan lab report ini dan semua lab report format. Ya, yang saya sudah post di sana. Okay?
So tengok balik YouTube inilah. So mana-mana kawan yang tiada di sini, minta mereka tengok YouTube saya, tengok ini format semua. Boleh tak? Bantu kawan-kawan kamu yang tiada di sini. Okay, itu sajalah. Thank you very much. Okay, kita bersurai. Terima kasih. Semoga berjaya ya. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.